Ate, pwede ba kitang utusan bumili ng yelo? Okay lang ba, ate? Hawak na guys. Uli. Ginagawa mo? Gaalak ka? Tubig. Ate, okay lang ba? Apo. Apo. Ate, okay lang? Apo. Nagbabasa ako. Pinost ko na. Match is orange. Bibili na naman dyan ako sa baba. Yan siya guys. Nautusan yan. Wait then. Guys, ako lang yung palagi na uutusan. Si ate mo nautusan din niya. Guys, tatalay pa siya sa akin. Guys, diyan yung pinto namin. Tapos, ayan naman aso namin. Guys. Guys, dito yung pinto namin. Tapos dun kwarto namin. Guys, ayun unan namin, oh. Guys, ayun unan namin, oh. Ayan mga gamit namin, oh. Guys, dito kami nakatira. May tablet pa kami. Tapos may TV pa kami. May dalawa sabitan namin. Doon may sabitan doon. Sa kwarto namin may sabitan.